أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بألا تتلا منصبا منصكالان كيدالا منصو كيتي تيلا منصو تونيا لونديلا منصو دافنت بلوولا ميا لوني أسافونو كو نتنا كيبارو منصتلا ميا انتدا akumpata walla hadamadingol milbe duniya kono ika kumpanyola ika kuriya tambindi inyola idamangol tema kabirin kurano be jila duniya kan mantoliye alay kurano jindi jimala Kurano jita killing fo ay futa aketa Kurano ti ajita jimalela ajita jimala bulola kila sallallahu alaihi wasallam jimala jindinan Jibril la jindinan akay mari ko nga foy karang ikra bismi rabbika mbadi muslimol ali dunya karang ali bo faniya al tonya fasa ni aje fango ilota foy tamata alaye jindi tonya alaye te da tonya fana wole tamandi ila ke baro nyanta ka tonya binna audio tonya lam alala tulo yele katu muno mol meta kadiyamo alkafo ko nyin amanya naka nyin kumo fo Gambia la population mbe ngalonne mira kililom Gambia ta nyato wolle ben tole bolo ntole milibe tonya fasa kan 2016 kana fo bitilola kabo baytulay maron jibakulu jamme jilanko kabo prof baji nyol anin do koten fonte mi yalo nen tonom las oga sale adum be tonya fasa la Gambia banko kan adum ba jela ko president jamme wala be murula nan ka banko mara alikum motani hakilola de nakumote diala de bare momo lafta tonya la nakumobe diala e tuloto jahilol wolete sonna tonya aduna mo son tonya dunia asin nimisa no maliki amado lumola atakela fenti adiyata momoe akuyata momoe ndolla tonya nta forcer la jahilol e son bare iba moyla abe dunna ituloto ite sonna isetara ila jahiliya kono Gambia mota jahiliya ndila kotoge 22 good years jimale banko rol tonya kono babili mansa jimale hadamadi mol fasa banko kan babili mansa jimale dino londi babili mansa jimale dindingol karandi babili mansa musolla nako niyaje a wajabita musolla business o tamata ko babili mansa karambungo babili mansa lopitano babili mansa mo kendol ali tonya fasa Gambia muslimol ali murung dino kono ali jahiliya bula ali faniya bula halate alaku kamansa fula tobe killing akawle tobe mansa kala dala monso ay president ya jamme toben senia kono adum halsi akil tubake carte man president jamme sindi banko kan ala niyo wafi asita ni yatra ala niyo wafi nyami ni ya mutanum aman succeed bi mol nyine ta babili mansa al babili mansa la nyi nyaajo jahilol al fata faniya ala niyo wafi ay banko ta ay banko nganyendi ay banko doku walakin jahilol ton be tulak president jamme ka fasa katumuno ay minke 22 good years jimale maji alko albe president jamme burkandi la Gambia banko kan albe faniyala alsi ali tenkon
albentol fala albentol kala nyawdi nyama nte babili man sa fasala womba jela ko ntol fatale albe sonna lummin na babili man sa simoy lo gambe banko kan diamo be min kadiyamo al salon ko albe faniyala billahi wallahi wal kitab o ga sanne la fo mbe do yarin hani keso fitarango la keso mando yakatambinte dol ka foko akadiyamo kensen tete lola ngadiamo kensen baba to nyabe mun kilin 22 good years president jammela mararo president jammeta fola ko o ga sane anene ente konton adun nene mambulo di nyola anene mantelong bare momo e babili man sakanu banko kan intele nga kanu katambite adun dolbi je miliya kanu in heart munafina jon kendelong ay bara kendo ke gambia banko kan momo man som babili man sala baro jahili ke bale wudu o ga sane lafo alko motane hakilola misilimo ibe kende yala sonko ala e mo sole munatin ne te ka balam fente te bulu fem ala mete so ite ka balam munela ite mun jahilolom hasidi dingolo ila familio be hasidiyata gambia politique tijam babili man sambanna nim politique wala babili man sa lakin na gambia no idunta politique ko kono wala tinna imalon adum ita lonna alafta ke karandi politique ko kata nyami nim babili man sa man satalla mal jo ama jo Allah la sulu worolo nyinin ka ibe minto brabil falake o ga sane la fo jimal al karandi politiko la babili mas jawara wato moya lonne ko no oppose finkinte dingol lundangol mimbe siari banko kan wolle gambe tinya fani yakono atame kanale adum abe semyala EU branch ila president o baba dintal ila diamo meta ka moy adu nimmo jamata kita nyola diamo kono imantra APRC kono ibe faniyala o ga sane lafo adu ka foko ndol bil kadiyamo kulubali yatale baba dintal o ga sane ko itele kulubali yata gambia dingol be adum amam fon fe adum ate folam fe baba dintal jandi abe diala yeji gambia banko kan ibalo na koy manke fenti adum inene tekela fenti ila diamo kono EU branch la president o baba nintal imun jonken seng hadamadin ken seng ni ma ke ku ibe kabote kan nene man kabote sokoto man sidu sirar fengo bare beto nya fa sala top bottom EU branch la president o babandintal ni man kebaya karambang iman ke gambia dingo tik imulun tango banko kange kundile adum momo balanta president jamme ala korsiku ama wulu sene yakono mulun tango no oga sane la fo man fon fe odio nga mi fintindi nga executive for ma domonding ma be fode atutale bare ali baytula la diamo moy ay mi fo billahi wallahi alkana baytula la kaliyo soso adum oga sane fanambe mutari do fanambe mutari wo kaliyola na bayta billahi qur'ano sayelma ay ke bu 15 ala try ali ya jube ale flak bere change ala try executive fo al balo na ko tonya diamo non fanan milka diamo ka babili man sa fasa ni atra babili man sa walla foko al flak bere change ala change mo mambala mo mon kunoje bare nar ko albe babili man sa jamfala executive fo top to bottom malje ali jenken al flak bere tenkundi 4 good years diamo albe diamo kan ikajimale fasa babili mansa mbe bori kan suta tili ale dunia be itandi ko flak bere be babili mansa wala nan ko ala tenkundi flak bere la diamo amanya na jamfala adum ate jamfala
alla plano be mo malkon alla politiko be malkon bare flak bere ala tenkundi abeda nali manta lafi diamo adum alse jija nyaw nyama kom nga fo nyami mbelori ngo kuma kilingola ali tenkum executive oga sane la fo amam fon fe adum ate fo lam fe nte executive fo nenna nte against la mbe bunya la fo bunya danta dami muno na patili dele bije wala mjuma fa bakari tombo njata president jammela karafa pati wotonga mbenga denga bunya sendi executive fola bare point killing niyo marek ibe kasaro kela ibe tinyaro kela kali konton kali tentu executive fola ngana murum baba dintal eu branch la presidango baba dintal amanke ko tonya yedi ya mono imandi ya mono kango fantela ikango fanan anata asitita ibuka diamo ku ayesenea mune ono na manke kaboteo baba ali tenkung diaspora kol ali banko tinya allah sababol kamma ali banko fanyandi allah sababo kamma kam dunia yitandi wala ka gambia dingol yitandi ko atoli fen soto ali man fen soto nali ali fen soto albe banko do kula woto alkanala nafulo ta ka dundi shaytani ka banko tinya wasake allah man tabe ngola min keta 2016 kana fo bitilola adantale billahi wallahi wal kitab 22 good years ntol mantra yaya jammela administration nene manke politiki nene man lo platform nene man ta meeting katara dami 22 good years bara jube babili man sabota banko kan I mean tu bankola ali ya kasari nyami jahili dingol wo kasaro bota minto diaspora kol bitino la ya jamme mantra banko kan ntolu wilita ntolu miliyalo ne kunu manke fenti mo bukan tolu jube be babil man safa saka oto al salon ko tiakanti je alla fure to la fure wala bekela we are not compromise for nothing nte compromise la fefena min bina babil man satinyala anu min bina APR satinyala ala try al besada bola al be kula ntol balkam mbali no makam gambia ne te tinyala kotoke ni momo amira ko atol be gambia distro la albetol albe gambia tala ka fanyani hey adantale bilda mbajela ntol la niyo le be bola dunia ngalifu gambia al se gambia soksi hey ngo nimiso ko la sada bod yefani baba nintal ngela kumo moyle adunga moy maron a fo odioto kontrol ban kulu baren safo ko gambia ton ko nano e telum keba kulu balo force one ndew ga sane la fo am fo fe ase dia yeji gambia ban ko kay noma woto moy sa long yeji moji male noma adu mote sila la ka tonya fa sa banko kan mote murula ko maka tonya fa sa banko kan ay meta ka fo ko kunum jahilol wala nakita babili masa ya tinya babili masa sale kana loku sa abalon nako na muruta na ay mansa ya abalon nako tonya kunum ntarata minna jahilol wala te soraon baba albesila tej aliyetenkum dinningo be ala hame fengo kabanko doku kamo bondi fuare ya kono jahilol albe sonna bi silola albe tenkuna ni wonten albe kujela mi yalo ne alba fula yara fan 22 good years min ketan wodo yata because mbengalo ne ko faniya wolle babil man sabondi gambe banko kan wala tina toro dunta babil man sala murumo IC ntolte sonna jahilol fana e banko ka banko faniya ay dino dundi gambia banko kan 22 good years ay wo dino do yata ay gambia fasa do yata le akana nan
natra al tubita 22 good years yin tubole be warala 22 good years nte oga sane lafo Gambia kato fokoina babili mansabe murula na nyimba mpoka momo sontala amon songala ibe tubila force atakela isauti adum bedunna sharia bulukunto fanambe siala Gambia bankoka albalo nako bankota mbita faniala misilimo tambita faniala misilimo jande ka faniya balundi tonya balundi balansolom tonya ni faniya ajubere hana na kota ida ko nyantalo na ko faniya mambeteya tonya le beteyata munati na dunia yefe ngo feje palo kono hani mene ngo ni alama da tonya ka iteta jela oto mislimol ali ki alla ke ko ali nyanta lonna APRC la kuo ntolte tulul nala bi nte tulul nala soma adun diaspora nkol ali salon ko alla politiko albe minna momal ko bara alla politiko tamandiku mote diaspora wala EU branch kono mimbe flag bere nyini la ya soto ye soksi non ogasane ko for good years ntolbe borikantaninna executive iba lonna ko nyi flag bere is president jam ntol ngole long ad mba fasa ala tenkundi wodiamo ala tenkundi baba dintal ila miro ibota ila hakilo bota inoto itela miro anila diamonya anila hakilo malo yeteje nyani fo yeteke president EU branch wolondo tebulu wo hikma tebulu wo jero tebulu baba antol bukali jube milibe diaspora fadiya dingol antol bukali jube alalla nafulo nyaondi nyama antol bukali jube atamandi senea teling yake mislime kende nafulo tatinna ye kafiriya hani nga Gambia leje nga babili mansaleje 22 good years ay banko tonyande ay banko fasa ay dino fasa momo keta finkinte inyayele nga Gambia leje man diaspora kolje mo kana tera diaspora ye jikiko for good years fasar la tonya be lola daminto al sejiki ko albe flak ber sutola anta sutola oga sane la fa mon fon fe ala tray momo mi yalo ne yiko e flak bere itele ba dulla e piati iselu ku yalo horo flak bere babile mansaleta altante alkadiyamu alkamira ko atol letam APRC atol diaspora kol atol kadiyamu ko atol letam Gambia alibota minjo ngamira alibota Gambia aldunta diaspora fondol milmi jang ndol man fenken do lombam atol le kunin takatam min dol bam atol man kunin nadra al kuni jale alla banko al ba fasa la tonya kono al tela fila alla banko tinya adun diaspora kol tinyaro kasaro folota atolla adun ta Gambia banko kan jahili ding man tambi atolla atol fuare ata ali bota jang al dunta diaspora ale do mon di soto al kal falli tan ko atol be fella al manke fetti muslime dingo min toñata na dunta diaspora kala dino muta bare muslime dingo ya je diaspora be tiñaro la kafir dingolo ama fon fe o ga sane lafo katu muno tubab kunda ni sita je ka fendoje mi yalo le dino man la fala ala man be tankala wala alla kibiro alla tika diaspora kol kafirol dingol mi yalo ne ibe Gambia tiña kan ibe dunna finare jahannama kalidina ndela nga fo ga sana man fon fe hey muslimo se kendea toñata
kana faniyata ila banko daraja ni be la banko tinyala faniya kono ate nafale be diaspora dol be batare Gambia banko kan ite ka fuko ndebe diaspora te mun dinkende menna banko fasa la banko fasa tonya kana banko fasa faniya ni mol diamo dal ka fuko ha mol be diamo la dol be kumo falate dol be kumo hey billahi wallahi wal kitabi baba babili man sala jiyo Gambia banko kan babili man sala jiyo Gambia banko diamo meta barabe kela adu mala jiyo Gambia banko kan Gambia bebe tubila adu be murula sharia nko bulu kunto wala binasi ala Gambia banko kan katumuno sunya dingol fania dingol wala siyata Gambia banko kan bi Gambia tinyata ala dada jahili dingol UDP dimandi ka kurumol milie Gambia tinya bi be dere tok munata ne tendi amona baba ni tani ke fan kama fulas ka foko ite mu APRC dingol lati itaha banko be dunna kayro kono be dunna nemo kono baban tin taliyeji banko kan wotumoy balo na koyte manke fenti toñalo mbe manke fenti bare mislimo min wadi biyata wolem toña fa sa jandi ila kumol iba talab faliya kono ana fali amad na faso APRC mbe lori ndamin kunum mbe wona to bi adum dol sontale ko adama baro abe jila mala be jila nyaadi mala be jila nyami bare ate banko marala katuma ay banko mara faniya kono atol mo kurumol mi be diaspora nin do ko be bata be atol afolota atolia bi atol be diaspora al balla da yelela al be musko kotol futula pour ka kayto sidi ka kayto soto ale dindi merengol bula jam al tata al nyapina nyin tubab kotol wala bal dundi len nafikiya kafiriya bi al be kibiro la ba fala ko ale politique lom politique min to jimale be diaspora mi yalo ne kat fania fasa mi politique lom ali mo kili fonye mo jima alla diya mo mulka folole min talab kumo min kataral bulu ya jemme bete ya jemme seniyata alla nasul worola kayroni ya jali ya soto diaspora ya jemme alte seniyala katambi ya jemme alte ngani soto katambi ya jemme hey ya jemme seniyata alla nasul worolo kafir dingol muna ni malati sonna tonyala muna dina to kabalan kumi ya lonne duniya be ya jemme bi bata min dunta Gambia banko kan fo ya jemme bi janne bam o bata min de Gambia banko kan diaspora ko dingol ali o jele bam alla ba mal mol be batari na ko kono dindi won be batari karam bu molto l'hôpital te borola munatina atol la kendiya diaspora ko munatina alla l'hôpital banko kan munatina alto sponsor la babil masala wato fo atol ka babil masala ma koy banka l'hôpital no sponsor wala ka do ko ke banko kan ali jahil ma bi ya jemme pota banko kan alko albe banko tala ka fani and still now fatola mera mol be sonna ni al mon son ka Gambia tengundi albe kujela Gambia mi yalonne abal kumor sila politique si fa nyaade min be Gambia banko kan politique ci jang hasidi ya politiko wala bi jang kon nante ya politiko fani ya politiko bi momo ko dem police ntenga karande ite karande min to ali karande min to ala fo Gambia banko kan jawra la wato karande mala bi jang na manke ya jemele nata wala tina al nyaayeleta han ka be alko nyaayelo ko la mi yal nyaayelendi alko wo mambete ya to le bete ata katambiwo al si jahilol ali tenkon ali tomoso mol patata diamola kali tentu kali jay assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin no Allah subhanahu wa ta'ala tentu na sunno moto men tambita milioti men kada milioti mbadi APRC call alhamdulillah ndolbe na sewo watola mbari ngolu inshallah ni Allah subhanahu wa ta'ala sonta na nyin kuma betale bari mbe video na tala alkan mbari ngolu hey ala la mansake ani sita la mansake bukake kilinti hey mbari ngolu alsi hakrini jumale sita ne fongo dada seta ne
jumala da Allah subhanahu wa ta'ala bare e sedane halaki mun kan ngam abbe yallo ne bari ngol sedane setan man saya ani Allah subhanahu wa ta'ala man saya be men bondilla abbe men bondilla ka kem man sake kendoti wala motati setan men aya halaki onada man sakelem bari ngol man salbuka ke kilinti billahi wallahi ramadu wol manke kilinte kala kilinti hani abadan babli mansa ngafon na awde ko non ko hanala sama to dindingol ni yaje ko babli mansa la sama to le fe nyinti yaje mi la sama to le fe nyinti badingol molu ka borle kata ka kesho so to ka fo le ta la sama to jela al sekri de badingol alingina hakilo samba do mandimba ya jamme do ko men ki gambia nta fo no la badingol billahi wallahi komi al siam fembulo 1991 gambia tal nyati sulul be nyati bena wal sulul inshallah ni ala sonta bena kuma la sulul kam be sulul natlale yaya jamme kabri asita banko nyin kan ba bidun basetema ay sulul ni do ko nyamena abijande ha wato amanke godro fingoti folo godro ni menemu ko kwetale matolo fulba fala 50 godro olem babli mansanata sulul be tinyata babli mansanata ay do ko ke gambia badungol hey forol be gambia le olwe APRC forol be gambia le olwe gambia mo kanolti ibeta minto APRC imanyina kununa mbarngol mo tafola Allah subhanahu wa ta'ala yo oji adamadola ala islam yamantime beme fola ni hadi adamadola ala islam yamantime ala Allah subhanahu wa ta'ala menge bondi dinia kono Allah subhanahu wa ta'ala jiloken na ngejo ni momo yo fola wallahi billahi mafu manka islamu badla islam yamantime menge bondi dinia kono ka foyena itil ba kele ay asijo mbarngol APRC nkolu albi men na fato bibi na nyato nkolu na nyato nko mimi no mas bibi momo bibe ko APRC yaya jame wallahi billata da ngatala ninkela ayake kunune wala mu Allah subhanahu wa ta'ala ba jolabi hey kuma be fota ye motulo fandi ya fandi ku akuba be kuma kensem bari hasido la daji ko awartalde ay se bosul ala daji ko nga sembosul munna kuma kensem because Allah subhanahu wa ta'ala ko ay haside haram hasido ko atema haside haram Allah subhanahu wa ta'ala ko ay konnante haram ani besen konnene jamfar atako mem atamani be haram ako fane nga haram hasido ko atema fane haram fay totinyal do ye ya jamme totinya ya tinya kabri ya jamme boda jang ani sainte ma moment lo gambia kono raji bon kono hani television bon kono hani sinna tanning killing kafo ya jamme atele nyindo ko ke mbano duma le yoye mutajela billahi wallahi hey nko armadungolu ni betinya latinya ni be kala mo kendoti wallahi billahi ikitinyata ibe yere iketa mo kendoti ibe yere hey bibi jumale be dunya kono bibi jumale be dunya kono sistinya ka tambe frawonati jumale be dunya kono ay tinya ka tambe frawonati because frawna ani annabi ni mo lekreta olle halaki ani jumale be annabi allah musa ni manyina annabi allah musa le akira nyati atuda nyati jumale se okebi
Firawna be min to bi abe min to bi ha Firawna be min to Firawna be jahannaba nera dungol ni ko Firawna be jahannaba alkanamira ka fo dinama wuli fo momal mata hani hanala kaburu tabe kaburu mento jahannaba la kimani ala tasma nyimbe ana akan foye barangol ali ngamru ala kande ali ngamru ala kan ali ngamru to nyakan niko ali ngamru to nyakan ole mu ala la siloti ole mu to nyaati niko ali ngata fane kan ole mu shaytan la siloti ole mu iblis la siloti ali ngabo kan ali ngaburi ngata to nyakan wallahi billahi tallahi Gambia president mi ay dogo kele hey nko pato parti ilafta tonyala ablan APRC mama aliaje baro ke danyame na kunu momo ya jele mulbe yale dinni misongol wala ba juma ablan mama Allahu akbar ida manfale bekelela hey billahi wallahi tallahi alate yaya jamme abala fil fasala alate baro fasala badan nadira mo ndela fonte Mamadou Badia ala Allah subhanahu wa ta'ala ata fasala ngafo sini Allah subhanahu wa ta'ala ate baro fasala because nemu nkwata fasala baro sita la lotale haya fu adama dungole ya konte na dungole fa pour ngama sa so alay min haram natara mol ya fo igo he baro yinke moma kuma kan moy bara fango ile kuma kan be adama dungol bulu a fango la bido be adama dungol bulu ngani kile aben bulu bido nya ta bulu bulu sallallahu ni Allah subhanahu wa ta'ala sonta abina mobile kono abina laptop be kono nta dilta abadan ni momo ko be baro fola ka fo amok mo kendalete am islamic kendalete nsafa idamta ma fo manke islamoti de bara la islamia man timme anyanta fa damento hey mbadungolis momo la islamia timmeta abukadu janaba bari maji Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamo ako kafirun islamo kan nyota janaba le islamo bete islami nafigolu men babur la balonu ma ke so konto ko fo baro e Gambia de ko kare ay mun do ko ke Gambia men ngaddo ko ke Gambia men nga Gambia kol bondi kumboto men nga Gambia kol bondi kilo di boto kenati kenama don ko nanu beje wala president Sekforson Alhaji Dr. Yaya Ejijam Babili Mansa wala moti wallahi summa wallahi ni Allah subhanahu wa ta'ala sonta ma fo nende Mamadou Badia sonta de adamadu ko diete nyawnya iba tala alalla billahi ni ala sonta ya jamme abesi la nyimbango kan ni president aba marlade because ale tapalo menduni duma ale nambra menke duma ale fane menke ale betakas ka banko dundi nyokono ka fane mrembre kalandi alni to abolu wallahi bare kul fa yakun ako momo ya dina fasambe fasla duna ton kon nan hani be wulita wallahi barngol oto alina to nyani barngol momo ila jikko ila sondo mo aketo nyaka ko mi Sekforson Alhaji Dr. Yaya Jammeh ayake nyamena wallahi baro fele kunu apota tata mitino dulala ala molle botaba ni manke kabakoti ni manke kayfete adama wala buluba alla president be kumala molbe wulle betala la ilaha illallah Sekforson Alhaji Dr. Yaya Ejijam Babili Mansa nabe mitino la dulamento ay mitino damuta billahi wala mol bukata iba fula alim batu alingem batu fo Babili Mansa e kuma folo ni Babili Mansa e kuma ta president wulta ta adama wol be tsidda Allahu akbar billahi ala saha al sakrine Babakar Tombon Jata hana be bola abeta APRC la ralito hana be bola ala boni niya tala kimesba 300,000 niya saba 300,000 mafo 200,000 300,000 100 ni 100
300,000 ni 100 bulala jole tota mbadu ngolu yaje abe tula jolne la 299,900 Babul Mansa ayole magama solo Abakar Tumbo nyere ole magama solo baro 100 marungol wallahi billahi tallahi et puis asinkol benalika et puis asinkol inshallah ni ala sonta benalika bena kuma menna ole mu et puis asla ka foti ani Gambia mo kendolo ali nga pare Gambia dina tongo nanu be yalla ka fo et puis le mu wanti Gambia kono bari tapalo ko ni election billahi ala babar ko farakala billahi wala tallahi momo ko be tapalo kala ni wa ni ko no ale alu Mamadou Ndiaye ni nga alu Mamadou Ndiaye ade famu da wata mun kabri ay election ko konti a meta dron ako atele babili man sa bay banko ni nga alla bon kranyati abe dakaro fo lundo fure ko alu Mamadou Ndiaye afatale abandale foi ma fo ya janja grupol kono ngo natra tonyale mu awa ala sinema ni ka faro kay bari hey mbarngol alinkana ko sona ni nyobul bila wallahi no mo e kukunge e banta e fata e mol toro billahi wallahi tallahi ngatala nin kilay mol ka mortolo ke toro ka Allah mu arabari kendol toro e fata mbarngol sila jela de adu lakara mo feneti moti lakara de la dunia kono ka fom fele mfatale ntata mol nya benna hani lakara mu gundoleti ye menge ku kurombe ke ina Allah subhanahu wa ta'ala tema ni tubita siyam febulu itubita ina Allah subhanahu wa ta'ala tema ni tubita tubi mafo sai tubole bin si tubi sinin si fay sinin si tubi sinin si kedeng ani mafo ni tubida men kono ba haram la comme yedulo haram la men muslimi hakot bari ala manuel tema ko al damman ka yam fanyoye est ce que babli mansa yam fata al Mamadou Ndiaye ba hani modol bandale fatale tata ol ko yaaja mum criminality yaaja mum dongole Sadio Baro sifanyol tari iko Sadio Baro banda lundo yaaje amanke toñati Sadio Baro fango kumata ako yudi pingolle kanyum mane yake ko ala dingole saya manke toñati dukare ala fo alfa mali aleta fa bakatum bonjata ya ay yaaja me kolu ka fo ay yam fal fa mabulu billahi wallahi mbarngolu koni ala la kuma kan mutawul ndele Allah kuma kango mutawul ninola Allah subhanahu wa ta'ala kuma kango mutawul ninola billahi ako jongol tema niye modo toro men han sajol men ma hakilo soro abi akidita wol tema modo sajido ay tele bengon soto ay sinindo takas ay alone dunya kono la kara fana batajo la le wol bekla bangoleti mbarngol ni adama dungol je wala kafiro ni aja ko hani la kara lungol hani ale nyir mangake sajoti wala fi seta nto adama dungol e jakalo be jede ni ko sajo bi adama dungol sajo ata toro bar la kara ba fola hani ale nge sajoti nala kote yata oto mbarngol alinga buri hakola jubo mambeta de billahi wala jubo ka mo halakile billahi wallahi adu alu Mamadou Ndiaye abe jubo ko de alu Mamadou Ndiaye wallahi billahi tallahi Gambia be prolong to alu Mamadou Ndiaye because atele election tapalia natra banku dolem bari Gambia nafi wala seta natra banku dolem billahi alu Mamadou Ndiaye ateke inte karla kata election la ko dola kata ke AS la chamante ateke la muko because afango yalo na emenke sina fula announcemento
election kilina o tambita depuis election nada aya fo o tambita kansu election nada aya fo est ce que al Mamadou Ndiaye mo alma den kendo to mbaru ngol est ce que kabri ngal Mamadou Ndiaye te lummenna ya jamme tata nomination da wallahi ngala ko ngoje ala alta internet al batara jele nyajala nyabe nyamina be dumara nyamina ga ba fula ya jamme ko iko kasamasi iko adi katolbe bodas katbe mol bulje alo ya jamme mun gala mun faye akonna ba tara abe wol bulje atolle adila buko atema kulonje ay sile le kalo ay bodas kat la kola ni woto ni janna la auto atolle adila amala ani mo menula ban nambra ko ayollo madungol oti Gambia samala billah wallahi Gambia ta samala fes tonya armadungo est ce que mbalngo ngali nen ka almami yala almamo atemu almamiya munti pour na ka mol sadendi ini ala tema bari almamo wallahi billahi tallahi ni almamo lota kama fanale fo wala almamo lota ka ko ngole ki ala malla fala wallahi mbarngolu o almamo ala saloni mol ba baylale ba baylale ay bu adu almamadou Ndiaye fana inyanta baylale bo ay se fen billahi wala Gambia politique ka fol benyanda ka flale almamadou Ndiaye san ay ji bari munati na almamadou Ndiaye te dila almamadou Ndiaye mu UDP ngo fam le almamadou Ndiaye UDP fam le mu wallahi billahi almamadou Ndiaye mu UDP ngolati UDP ngolem de atanyanta ay jile fes amanyanta ay nyatil election la kola bari Gambia bebe deri political party bebe deri Abubakar Sidiki ya fo signature Abubakar Tombo Njata ya fo anene ya fo ako Mamadou Ndiaye nyanta ay jile adu tonyalem amanke tonya moti Mamadou manje manke tonya moti de tapali molem yayi tapali mo ba wala Mamadou Ndiaye oto mbadungol APRC ngol aldukare alinga wuli alingina adi katole min silo wallahi be duru ali wuli alinga tayngin adi katol nyini aldukare mo kana fo amanyin se aya sila tamitato abelmu because APRC bibi Gambia ko itlo number 1 oto alin kana si wallahi nase anira ma do bota ni ko EPS la ral fela arba dugul kabbo nyamena mbe abe yalone bar nata ni mbe hanata gosi ngalone political patol be sharing Gambia bi mbete momento bardon la ila la hey manngolo wallahi alingena adi kasro bonde be mi on fola arba dugole okay mbal be konton na mbal ton la mbal jayda inshallah ni ala sonta menang men fombe ngatlale yaya damila doko Gambia sita men ke silo la kola bebe ngatlale yaje kadabula atodu makati badala mbe fana bondale yaya jamila doko hey baro la doko ay men doko wala mintolem ni isno mba basse ani bridjoni ki ay bo mol kundale mol dandi kuma kelson la assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيت الله المحروسة عليها بال كنتون نمومي توني كنتون على كمان ستالا تنتو كداني روكي كايرولا أني كامبينولا عليها بعدين ولو ngakumol le moy mi yalon ko alhamdulillah kuman kori alala karo alaman kori kulawo bare inshallahu mbe dani rokela APRC militant solo ani gambionol mume be lela ani na nyaton kolu fana mbe dani rokela mol be momo be dawoda mo kijo kana fara parce que yeko ku minje akanale ay soto ay tambi bare min jaketa jakaloti na alfalu mbe daniro kelan laftale ko diamo nyinga mimmo nanten amandia pour tulo e kaw moy ila nyaton ko wala ila alfa bulu ha to nya amoyo mandia walem na
barindingo mimu baytullahi kata fanan na unkul mi yalon ko fana unkul sen yalom ñunu mu alfalleti bi ceba lu manke dindingoti oto mbe daniro kela pour itolu mo fulolu dukaren laftale pour ñomoyo yeke nin dumala nga forumol bula antela daniro wo mu woleti mbe daniro kela nani alpha fulol la ani momo mi yalon ko akadiamu APRC to yalla na diamula balu fana mbela fila mol pe momo la dukare ñin isu ñin nga finti groupol ñin forumol ñun kono nga tanin duma diamo dal kambe ngoy ke duma mbe daniro kela na alfal ngal danile ngal danile bare daniro bi nga diamol minu moy dal mi yalon ko wode amanna hakilo tenkundi walam mbarningo mimmu baytullahi al mahrusa katana advice ba mi yalon ko onko lay sen ñun munna alfalleti de so suutiol ni wol ñom moy baliya duntay temo wode ntolu mimu dindingoti minu be duma abe jijar jama kelale woto alama alen so kambe ngola bare be daniro la pour ye ali tani dumala kacha yake dumala be daniro kela pour nga tani dumala dal momu mimu diamulati ngal apile dukare mbal danila audio kana dunnan nakan kana audio dundi kotoke mimbe tani santo APRC kafoko mbe kari respond la be daniro le ke kan wala kafoko kari fana be respond la nga daniro ke wala andum na apil kotoke mingo mi ming be kering tolla APRC problem ol kono na damangol kono fo executive ol fo na leader sol kana ndefe nga fero ke amari ya contact ni dumala ite mingo mi mo ya fo kari nga nyine moy albe nyine ten ndebe daniro la nga tani wo wela bi ni nga fe moy baytulay kono abe minna a jarta nye nga call dumala wala nga voice ki ay dumala ala line o nyi aba read lale afana sin respond nin dumala hanna tara aben na duma no problem mbarni ngolom fana bari sometimes barni fana ka bari nenno ko walem di abi min fola nye fana asa fonye nga moy nde fana be mi murundi la nga moy aya moy watara forumol ani groupe santo mote fen lon naje abe o nyama fana ndol min ka diam fana ali hekatu de ali habe min fola ni fe moy fana executive kono wala kuo kuto isobita mingo min naje ikol amari kol bare nyine be kerinde dukare amari fana ba fole to nyalon fo to nyanten ibe min fola ya maroto ya fay ibe min fola ya maroto ya fay afana abe min fole fana afana la responding ya maroto fana sa foy watara groupe forumol fana minu be forumol kon wol talo na fenne be tama kan duma please nte bal dani la mbadi ngol ngal dali woto na barindingo mimu jambarolom katala balom APRC mba dani la fana dukare ko nyinga sambo nim dumala na advice ba mi alon ko alpha balom fana mi alon ko alfele sanji nani fele kadum sanji lulu natara alfana ala mal so londola tennum patio nyin janjanda woto onko laysen almu jambaro leti na interim party leader mi mu honorable Papa Diatta jambaro lo ala altul executive almu jambaro leti woto almu jambaro leti almu jambaro leti woto nabe wonyama dukare please mbal danila ate abuka bayi mo ci do kana fara parce que munom sonko ndamangol tema wote bayla misunderstand wote bayla bari ni sonko ketal wati doro ngaddi amuni dumala foka par momo e kana femmuta isondo mo kono mimbe to min miyedimi abondi ya fo na banta yeboje abanta watara akabonko fengo mimbe mabori sondo mo kono ya be bondile ya fay banta yeje seniandi ay say senia lew ye kende mata ya sabatindi je wala say min keta misunderstanding ti ngata duma ngadiamu ay ban ferang nga bori groupe la moni la dimbaya alkawalile ini la muso fongo ila muso mi alako ite ko do bondi ye wilol bondi ka nyini nan ka kolbe ke yana ti sokuno ay nasi mi alonko watu mi ba nyini kan ibuka sinono janding ibe happy la kay moye dundi ala kacala woka alla kacabe di alale paro muso fongo nana to sokuno faale dimbaya soto wati do fana
mis ono sani kake fola bongo kala fila bulo la kurpe golla mul sina ko alaji abula way alaji karam no mbotu ñi naftante yablale imaji isamira suto fago altela la ran kili so wo buka bayi soko mo mi ala ko itebe jana dobe jana fo kumoli senyola bare na keta doron nga ala tambindi nga ala dani kaji ko nyimbe bandale so ate necessary la kana kuma dol fo mi ala ko sama ni nata ben pour nga nyokonto mbe malula konoto ifana be malula konoto amanjari wala ha woto mimbe beti ala wala nga tani easily nga kafu nga kambe ngota nga na hakilo use ha soko atol min mu alfalti ha dukare nyinko executive wala isobita mom wala kuola min abe min tamaka amon correct nte aliha jandi mbe audio nyi bondi la mbe contact la duma ngami moy wala sobita min nga foye ifana yebi min ya fonte ha aliha katun yaje mbe nyi audio nyi release la ka samba lafta pour tol mumebe nsa tamadi nyi wela wala nes wala betiata ka fuko mbena audio natila ka fuko kari ibe minna hanata ngalo ne bi for example bi ngalo baytula ibe minna amanna correct batu ngata baytula direct amanya nga audio bondi ka release dunia ka moy ha wonsi oke na opponent na opposition party like ni wole nsake UDP wala ngake GDC wala ngake PDOIS wala ngake pimpimpi party mimu prim Adama Barrow nsake wala bar manya na okela APRC ndama wolte montol we are family, we are all ones ha ani fana kernya fana si fale beje kon mbokay di jegalu nak audio bi gudana waye lu may ñu appel di ñaan ñun suñ executive bi di ñaan suñ interim party leader di ñaan militants yépp ak di ñaan suñ waxtaan kat yi ñuy nekk di wax ci biir groupe ci di dem ci biir forum ci di dem lu may ñaan di appel moy ñaan na unkul lay sen suñ advisor ak suma jarbaat bi di nga xamantene suma kilifa bu baax la di baytullahi buga na ñu jël ci suuf buga na ñu wacce ci suuf ñu génn ci forum yi ak ñëpp ñu dé wax hero yi wax yëpp dama bëgg ku bëgg wax dara daal nga jaar ci suuf ñu communiquer ci suuf ñu solve problème bi once and for all ci suuf waaw ñu bàyyi dinaa respond lii ne yow tam dinaa la respond lii boobu maa ngi ñaan aliha maa ngi ñaan ñu jégal wante ba pare lu xew daal nañ solve loolu ñu jaar ci suuf inshallah aliha fii laa bëgg a em ci waxtaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC kolum badingam be kolmo kendolu fano kede jantol ni mawul ta kara kono be aldan men suto kono fofana ke alni masuli kara kono so ndan kontrolem ne rogot kono president kendo ya ejam babili mansa be Guinée Équatoriale ala musan la dungul antele kason me antere jati kenen bebe kontonna kana bula gambe men nyata ko kontra papa katom bon jata rambo jata ya bakoli amlu nyasi dudu jakara bulan ko ma bakso jate anna extifolu kansulolu samanolu ripetolu amusukunda ke kunda kadabulan ko ma alhaji bajo ko dukure pamadu suso APRC kolu mbade ngambian kolmo kendolu alinga wuli alingen adi katul bondi adi kato aku matare aitra armadungo bulu wallahi adi kato hanna mangi kafo bodas kat la ko adi kato anyanta aitra gambia dungo mum gambia dungo to anyanta aitra bulle o tambrin kolang ninko bodas kat la karola katul beje menka adama dungo ma koy ye bodas kati suro ila buloto bodas kati membe bulu o sa falino ay ma koy min tambita okay ila wulu kato o si ma koy no isa soto alkalo si ma koy no alkalo la kato be adu ay si ni be tamala ni katul be tamala e koy be ela dila alkalo la pu tampos kala isi bodas carte ni soro ibasut la nyame na bari ngolum oto mbe yalan ka fo nyin kolbe armadu ma kolale pour be bodas carte sur la nyame na bari momo ila ID kato anyanta etra la bulle wallahi musukunda ke kunda alinga wuli alingen ID kato bondi alhamdulillah rabbil alamin wala tantu balati
kata koyna fo kato africa bankol kana bula europe uk america alnan bari ngode mamar baja ha dun ta baka samandan konturi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh